السلام کو ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، جب ہم گزشتہ ہفتے اس لائیو پروگرام پہ ہم یہاں پر بیٹھے اور آج جب ہم 23 سپٹمبر کو آج ہم اس لائیو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، تو ہم گزشتہ ہفتے کے واقعات اور حالات پہ جب ہم ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی صرف اور صرف سیلاب نظر آتا ہے۔ کہاں پہ؟ اندرون سندھ میں، اور کراچی شہر میں ہمیں صرف اسٹریٹ کرائمز نظر آتے ہیں۔ اور اگر اسٹریٹ کرائمز کو بھی اگر ہم لے لیں تجارت میں، تو یقینی طور پہ وہ بے روزگار لوگ جنہوں نے کہ نوکری تھی، نہ ان کے پاس کاروبار تھا، نہ تجارت تھی، تو وہ بھی الحمدللہ ان کے کاروبار بھی بہت چل رہا ہے۔ اور اسٹریٹ کرائمز کی یہ صورتحال ہوئی ہے کہ پولیس کے چیف وہ کہتے ہیں جناب تاجر صرف شور کرتے ہیں، جبکہ پورے پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں بھی ہوتی ہیں یہ تمام کاروائیاں، لگی وہاں شور نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، ہم تاجروں سے پوچھیں گے آج کہ آپ لوگ اتنا شور کیوں کرتے ہیں، کہ پولیس والے بھی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کے شور کی وجہ سے۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہی آپ نے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک ڈی ایس پی سے بھی 8 لاکھ روپے ڈاکوؤں نے چھین لیے۔ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ گزشتہ ماہ اسسٹنٹ کمشنر فیروز آباد آسما بطول سے اسٹریٹ کرمنلز نے پرس چھین کے چلے گئے، کھلے عام، دن دہاڑے، لیکن اس پہ بھی پولیس چیف کہتے ہیں کہ تاجر زیادہ شور کرتے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال بہت زیادہ گھمبیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے کورونا کی وبا میں تھا کہ بجلی کے بل کا مسئلہ ہو، یا اسٹریٹ کرائمز کا مسئلہ ہو، یا حکومت کی پالیسیز کا مسئلہ ہو، ٹیکسز کا مسئلہ ہو، ان میں سب چیز میں بھی جو ہمیں بہت زیادہ مسائل، مصائب، مشکلات نظر آتے ہیں۔ انہی سب کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے، اور آج در حقیقت پروگرام میں ہم اپنے تاجروں سے بات کریں گے اس پہ کہ کس طرح وہ زندہ ہیں اور کس طرح وہ کاروبار کر رہے ہیں، کہ اپنے سروائیو کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس پروگرام کو آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں صاحب کا تعارف کروا دوں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب شبیر منشا صاحب۔ شبیر منشا صاحب ہیں سینئر نائب صدر ہیں ایف پی سی سی آئی۔ تھینک یو فار کمنگ سر۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب ندیم احمد صاحب، یہ ہیں صدر ہیں آل کراچی پلاسٹک مینوفیکچررز اینڈ ریٹیلرز ایسوسی ایشن۔ تھینک یو فار کمنگ۔ آج تھوڑا رستے وستے بھی آپ لوگوں کو بند ملا ہوگا، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں میں کے لیے۔ تیسرے مہمان ہیں جناب شریف میمن صاحب۔ ان کا نام صرف شریف ہی نہیں ہے، یہ حقیقت میں شریف ہے، اور ساتھ میمن بھی ہیں، تو کاروبار کیسے چل رہا ہوگا وہ ہم ان سے ہی پوچھیں گے۔ یہ ہیں جناب صدر بولٹن مارکیٹ تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کی۔ تھینک یو سر شریف میمن صاحب۔ یہ تینوں حضرات آج یہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آن کال ابھی تک تو ہم کچھ کرتے ہیں کہ جناب مرتضیٰ وہاب کو آن کال لیں گے کچھ کراچی کے حالات کے حوالے سے۔ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے رپورٹ دیکھیں گے، رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تو اس پروگرام کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ صوبہ سندھ سمیت ملک کے دیگر صوبوں میں سیلاب کی وجہ سے معیشت پر بے پناہ دباؤ آیا ہے۔ فصلوں کی تباہ کاریوں اور درآمدی، خورنوش کی ڈالر کے نرخ میں اور آئی ایم ایف کے دباؤ پر بجلی کے نرخوں میں اضافے کے باعث مہنگائی میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا، لیکن ایک عام تنخواہ دار شخص کی اجرت میں کوئی اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے ہر شخص بے حال ہے۔ تاجر چھوٹا ہو یا بڑا، سبھی کاروبار کی مندی کا شکار ہیں۔ کاروبار کم ہونے کی وجہ سے اکثر کارخانوں اور دکانوں سے لیبرز کو فارغ کرنے کی وجہ سے بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ مجبوری میں اور کثیر تعداد میں عادی مجرموں نے ڈکیتی اور چوریوں کو اپنا روزگار بنا لیا۔ کمزور نظام حکومت کی وجہ سے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریوں سے بھی غافل نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز دن دہاڑے خوف سے بالا تر شہریوں اور دکانوں کو لوٹ لیتے ہیں، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جگہ جگہ نصب سی سی ٹی وی کیمرے بھی ان مجرموں کے لیے کسی بھی دشواری کا سبب نہیں ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق سے ایک ہفتے میں 1300 سے زائد مختلف جرائم کی وارداتیں ہوئی ہیں۔ اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں 2021 کے مقابلے میں 2022 میں ہلاکت 156%، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد میں 492% اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک وجہ بے روزگاری تو ہے ہی، لیکن ملک کے دیگر علاقوں سے بھی عادی مجرموں نے شہر کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔
नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी। ये इस रिपोर्ट में हमने स्टील क्रिमिनल्स के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से और सैलाब की जो सूरत है मईशत पे हमारी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, उसके हवाले से हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की थी जो आपने अभी स्क्रीन पे देखी। और हम अपने मेहमानों से भी फिर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मजबूरी है, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, प्रश्न के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त हम दोबारा हाजिर हैं। और वक्फे में जाने से कबल मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत अपनी जगह है और तिजारत और मईशत की जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल क्या है, वो मैं चाहता हूँ कि हमारे अपने जो मेहमान इस महफिल में मौजूद हैं उनकी ज़ुबानी सुना। शबीर मिश्र साहब, सीनियर नायब सदर हैं PCCI, कैसे देख रहे हैं मईशत को? नायब सदर, सॉरी जी, कैसा देख रहे हैं? इस वक्त तो हालात जो हम देख रहे हैं वो तो बहुत तशवीशनाक है। हमें तो कारोबारी मामला जिस तरह से इस वक्त फैक्ट्रियों का चलना मुश्किल हो गया है, जो इस वक्त हालात जिस तरह से स्टेट बैंक लेके चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी नहीं है, डॉलर का जो इस वक्त हशर हुआ है, हाई के बगैर इतनी एवर हाईएस्ट इस वक्त। अच्छा, इसमें एक कर दो, सुना कि स्टेट बैंक ने तो खबर दे दी कि 8-10 बैंकों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई भी की है, लेकिन वो जो कार्रवाई की है वो तो मैनिपुलेशन उन्होंने करने की कोशिश की है। और जो इस वक्त रिपोर्टें आ रही हैं कि अरबों रुपया बैंकों ने, कमर्शियल बैंकों ने सिर्फ इस स्पेकुलेशन में लोगों की मजबूरी का कमाया है। और एक नहीं, कोई 8-10 बैंक हैं जो इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। अब देखते हैं कि उसके अंदर कार्रवाई क्या होती है और लोगों को उसका वापस क्या फ़ायदा मिलता है। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है कि जिस तरह से ये इस वक्त माशी हालात चल रहे हैं और डॉलर की नॉन अवेलेबिलिटी होने की वजह से इस वक्त इन नई इंडस्ट्री के ऊपर तो बिल्कुल कर्टेल हो गया है और हालात इस तरह रोक के चलाए जा रहे हैं कि शायद नई इंडस्ट्री तो फिलहाल ना चल सके, पुरानी इंडस्ट्री का भी चलना इस कदर महाल हो चुका है कि जो बिजली के रेट हो चुके हैं, जो इंटरेस्ट रेट हो गैस चुके भी हैं, नहीं है, जो गैस की नॉन अवेलेबिलिटी है, महंगी चीजें अवेलेबल है, इनपुट महंगी, कंपैरेटिव ही नहीं है। और लोग इस वक्त मजबूर हैं, बहुत सारे लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं और बंद करने पे मजबूर है। फेडरेशन होने के नाते चूंकि ऑल पाकिस्तान आपके पास है, तो इस पूरे पाकिस्तान में क्या ये सिचुएशन आपको ज्यादा सिंध में नजर आती है या पूरे पाकिस्तान में नजर आती है? हमें तो ये पूरे पाकिस्तान का इम्पैक्ट नजर आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। क्योंकि हमारे इल्म में है कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि फैसलाबाद ओरिएंटेड हैं, वो इस वक्त क्राइसिस का शिकार हैं। खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल के स्पेसिफिक कर लें, लेकिन अदर इंडस्ट्रीज भी ऐसी हैं जो कि इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। हम गुजराले की बात कर लें, हम अगर स्पेसिफिकली, लेकिन बिजली का प्रॉब्लम वहां पर इतनी इस कदर सीरियस नहीं है जो सीरियस आपके कराची में हमें नजर आते हैं। कराची का एक खास चार्जेस और ये और वो के इलेक्ट्रिक का एक खास वतीरा है कि वो एक तरीके से सबसे पहले और सबसे ज्यादा के इलेक्ट्रिक का मामला चलता है। और ये नया जो एक चीज सामने आ रही है, ये जो सोलर वाला, ये जो अभी बात आ रही है, ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हुकूमत से ऑयल और पेट्रोल की यूजेज के बगैर भी बनाना चाहते हैं, नेपरा, उस पे भी किसी तरीके पे लोगों को जीने सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ का एक बहुत बड़ा कारनामा था कि उन्होंने 17% सेल्स टैक्स इसको जीरो कर दिया था, इसलिए कि ये सोलर एनर्जी को प्रमोशन मिले। लेकिन उसको भी मेरे ख्याल पे ये इम्पैक्ट कर दिया कि 19 रुपए से अब उन्होंने 9 रुपए पे ले आया यूनिट। और ये नेपरा उसके अंदर खास किसके हाथों में खेल रही है, हमें ये नहीं समझ रहा। गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको फैसिलिटेट करना, नेपरा क्या चाह रही है इसकी समझ नहीं आ रही है। लेकिन हुकूमत की मर्जी के बगैर तो नेपरा कुछ नहीं कर सकती ना। नहीं जी, अभी नेपरा को बताया तो जाता है कि आजाद है, देखें कितनी आजाद है। स्ट्रीट क्राइम्स की क्या सूरत है कराची में? स्ट्रीट क्राइम्स आप लोगों को कुछ तशवीश है या नहीं है? यकीनन बहुत तशवीश है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर, जो रोडों पे, सिग्नल्स पे, या अब तो जो इस तरह से बता रहे हैं कि कहीं बैठे हों या रेस्टोरेंट्स में भी बाहर कोई ओपन एरिया के हों, तो वहाँ पे भी काफ़ी तशवीश पाई जाती है और बहुत सारे लोग इनसिक्योर। आप लोगों ने कोई आवाज़ उठाई हुकूमत के ओहदेदारों से, वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर सिंध से कुछ? यकीनन हमने आवाज़ भी उठाई है। और रिस्पॉन्स क्या मिला? ये कि रिस्पांस तो वही रिवायती तरीकाकार जो मिलता है कि जी के कंपैरिजन पेश कर दिया जाता है। लेकिन हम इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद इनको यही सजेस्ट करते थे कि जी कि आप मॉडर्न लाइंस पे जाने की कोशिश करें, ना कि ये जो ओल्ड स्टाइल है आप लोगों का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, क्योंकि दुनिया अब और तरफ जा रही है और हम बहुत पीछे हैं दुनिया में लॉ इन्फोर्समेंट के मुकाबले में और इन मामलात में। तो हमें ये लगता है कि ये जिस तरह से चल रहा है ना, इस तरीके में जब तक जिद्दत नहीं आएगी ये चीज़ें इंप्रूव नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में तो खैर हर चीज़ जो है मौजूद है। नाज़रीन, बात यह है कि आप जितनी भी टेक्नोलॉजी ले आए, बहुत सारी चीज़ें ले आए, लेकिन आपकी जो अपने बंदों की अपनी जहनीत है या जो मेन पावर है, उसको जब तक आप अच्छी तरबियत नहीं देंगे तो यकीनी तौर पे जो मेरिट पे नहीं लाएंगे तो यही सूरत हाल रहेगी।
जनाब नदीम अहमद साहब, आप लोग कितने मुतासिर हुए हैं इस स्ट्रीट क्राइम से? स्ट्रीट क्राइम से देखें, कराची का हर शहरी तकरीबन हर दूसरा या तीसरा शख्स मुतासिर तो होता है। नहीं, मतलब ये होता है एक आम आवाम, मिसाल का जो 50,000 रुपए की तनख्वाह जो कमाता है या लाख रुपए की तनख्वाह कमाता है, वो लुट जाता है तो उसकी तो दुनिया ही तबाह हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह जो अशारफियाँ हैं, वो शारफियाँ जो हैं उनको भी तशवीश है, या वो कहते हैं चलो जी? नहीं नहीं, जब हम अपनी टेंशनों से फैक्ट्री से जब निकलते हैं तो फिर घर पहुंचने तक आयतल कुर्सी पढ़ते रहते हैं कि घर पहुंच जाए खैरियत से। तो मकसद यह है कि ऐसा नहीं है कि सिग्नल्स पर रुकते हैं तो चारों तरफ देखना पड़ता है कौन आ रहा है, कौन मोटरसाइकिल पे आ रहा है और कौन हमें देख रहा है, कौन हमें तो फॉलो कर आपका रहा तो है। कारोबार आजकल बंद पड़ा हुआ है, जो हम तो प्लास्टिक बैग्स पे जो पाबंदी लगी, 15 जून से हम लोग परेशान हैं। हर कारोबार खुले में है या बंद है आपके? अभी हमने कोर्ट से हमें स्टे मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हर गवर्नमेंट का हर महकमा मुख्तलिफ तरीके से फेडरेशन वालों को बताई नहीं बताई ये बात? फेडरेशन पे मैं मंशा साहब से मिल चुका हूं उनके ऑफिस में। अच्छा। और तो मंशा साहब कुछ कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है? जी, हमने बात की थी और ऑलरेडी इस पे कुछ न कुछ अमल दरामद चल रहा है, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें कानून के मुताबिक हैं और हमारे पास आए भी थे एडिशनल आईजी साहब भी, और हमने यही बात उनके साथ भी की थी कि जो चीज़ें लॉ में प्रोहिबिट करती हैं सिर्फ उसी पे हाथ डाला जाए। ये जो नीचे कुछ मामलात इस तरह चल जाते हैं जिससे आवाम को या ट्रेडर को तकलीफ होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। और इस किस्म के मामलात अगर चलेंगे तो वाकई ही लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हैं, और ये वहाँ मौजूद थे और इस तमाम मामलात का इसका हिस्सा। जी सर, नदीम साहब। एक चीज इसमें मैं ऐड कर दूं कि मकसद यह है कि हमने कमिश्नर ऑफिस के अंदर अपनी लेटर हेड पे एप्लीकेशन दी हुई मीटिंग के लिए। वहां पे हमें ये कहा गया था सारे डीसीज को और एंटी इंक्रोचमेंट वालों को सबको बुला के, एनवायरनमेंट वालों को बुला के एक प्लान बना दिया जाएगा, क्या चीज लीगल है आप हमें बता दें, क्या चीज इनलीगल है। अब हर एसी डीसी अपने बिसात के मुताबिक कार्रवाई मतलब करता है। अपने कानून को तशरीह कर रहे हैं वो। कोई बंदा आता है वो कहता है कोई थैली नहीं चलेगी, सब बंद है। कोई जो पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत समझता है, वो कहता है कि यार ये ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल ये कानून है, हम उनको लाइसेंस दिखा रहे हैं, उनको स्टे की कॉपियां दिखा रहे हैं, उनकी कुछ समझ में नहीं आता, किसी की कुछ समझ में नहीं आता, किसी की समझ में आता है। तो हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कि हम क्या करें। इसलिए मैं इसलिए कह रहा था कि अगर कारखाने बंद है, कारोबार बंद है, तो लूटने का खतरा भी तो नहीं है ना? नहीं तो फिर बिल तो वैसे ही आ रहा है ना, बंद फैक्ट्रियों पे भी बिल आते हैं। वो तो बिजली के आ रहे हैं ना, वैसे तो लूटने का खतरा, बिजली तो लूट के लिए नहीं ले जाएगा वो। बिल्कुल। तो बहरहाल आपके प्रॉब्लम स्टिल वैसे ही चल रहे हैं जो 2 महीना कबल भी आप प्रोग्राम में बैठे थे? बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई? कोई अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुई है। मकसद ये है तो कि ये जो आपको स्टे ऑर्डर मिला है, कब तक के लिए मिला है? अभी इसको 1 महीने के लिए वैलिड है। वैलिड है इसका, तो ये स्टे ऑर्डर को ही नहीं मान रहे? जो समझते हैं वो बाज लोग मान, यही तो मैं कह रहा हूँ, हर महकमा अपने अंदाज से डील कर रहा है, हर इलाके का एसी अपने हिसाब से डील कर रहा है। आप लोगों का एक चीज बताइएगा मुझे अप्रोक्सीमेटली कि आपकी जो पूरी सनत है ये कितना रेवेन्यू देती है हुकूमत को पर ईयर? देखें, एक छोटी सी जो फैक्ट्री है ना, हाँ। अगर वो बिजली और गैस के बिल में तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए सेल टैक्स, इनकम टैक्स की मद में दे रही है, इससे आप अंदाजा लगा लें। और कितनी सनत है टोटल? कराची में तकरीबन 250 से 300 आप कराची को ना पूरे सिंध खोल लेना। सिंध में देखें, कराची में ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, कुछ सिंध में हैदराबाद में, कुछ नवाबशाह में, कुछ सक्कर। यानी कि आप रेवेन्यू दे रहे थे बिल्कुल, या चोर बाजारी कर रहे थे कि नील पे वो भर रहे थे? नहीं रेवेन्यू दे रहे हैं, बिल्कुल जनरेट हो रहा है। हाँ? दे रहे थे ना? बिजली के बिलों में जो आ रहा है, वो जो नहीं दे रहा है, बल्कि वो तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ना, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। इनडायरेक्ट टैक्स जब इतना आ रहा है तो डायरेक्ट कितना आ रहा होगा? तो मतलब ये ज्यादती है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है ज्यादती है कि टैक्स देने वाले इदारे को जो है वो सनतों को बंद किया जा रहा है, हकीकत में। शरीफ मेमन साहब, क्या है, आप लोग शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं, डाकू आपको लूट रहे हैं यार? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमारा कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप छोटे ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो मतलब कि सफर करता है वो छोटा दुकानदार करता है। बिल्कुल ऐसा ही। अब देखें ना, स्ट्रीट क्राइम की वजह से सुबह हमारी गोल्डन मार्केट, आपको पता है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए खुलती है, होलसेल की मार्केट है। अब वो सुबह जो है दुकानदार खोल नहीं सकता है जल्दी दुकानें, और वो पहले ऐसा होता था कि एक दुकानदार खोल लेता था, दूसरा आता था, वो लूट जाते हैं। हाँ, अब वो टीम के जरिए दुकानें खुल रही हैं। अच्छा, रात में भी यही होता है कि पहले हम इशा के बाद 9 बजे तक मार्केटें खुली होती थी, अब जहाँ मगरिब होती है वहाँ शटर डाउन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास देखें आप, गोल्डन मार्केट से जो माल जाता है ना, वो पूरे कराची को नहीं, पूरे पाकिस्तान को माल जाता है। इम्पोर्टर बैठे हैं वहाँ पे, हर किस्म के इम्पोर्टर हैं हमारे यहाँ पे, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के, टॉयज के, कॉस्मेटिक के, ईच एंड एवरीथिंग है। अब हमारे पास आती है पार्टियां पेमेंटें लेके, हैदराबाद से, इंटीरियर से, पूरे पाकिस्तान से। अब वो पैसे भी नहीं ला सकती हैं हमारे यहाँ पे।
बैंक से एक transaction- चीज है जो मैं माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूं, अब तो ऑनलाइन बैंकिंग आ गई है, जी, जी। अब तो ये प्लास्टिक मनी चलता है, क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो आप लोग जो है वो लेन देन के निजाम को आप लोगों ने ऑनलाइन क्यों नहीं किया है? देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनलाइन पे भी हमारा बिजनेस चलता है। इसलिए कि स्टेट बैंक ने आज आप भी। लोगों को एक नया सिस्टम दिया है, रास्त सिस्टम है, और बड़ा जबरदस्त सिस्टम है उसके अंदर कि आप ऑनलाइन जो है बैंकिंग पे काम कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट? असल में देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जमाने से ताजिर, ये तो आजकल जो न्यू जनरेशन है वो इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझती है, लेकिन जो ओल्ड लोग हैं उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। आप देखें ना 60 साल के 65 साल के हमारे पास भी इंटीरियर से लोग आते हैं, अब वो अपने ही पुराने ज़माने में चल रहे हैं कि वो पैसे रख के लाते थे, ये चीज़ हो जाती थी। मेरे पास आए दिन केस आते हैं कि आज वो हैदराबाद से आ रहे थे, उनकी जेब में वो सो गए थे, आग लग गई थी, उनसे 6 लाख लेकिन निकाल लिए, 5 लाख ये थोड़ा सा आप लोगों की नेग्लिजेंसी है। अगर एक आदमी मिसाल के तौर पर मोबाइल है, महंगा मोबाइल अगर छीन जाता है तो लोग महंगा मोबाइल बाहर लेके नहीं निकलते, वो कहते हैं कि चलो छोटा मोबाइल रखो, अगर छीन भी गया तो हम नुकसान। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि आप लोग बैंक टू बैंक, मिसाल के तौर पर या तो हमारा ताजिर इतना ईमानदार नहीं है कि वो ना खरीदार वो दुकानदार पे भरोसा करता है, ना दुकानदार खरीदार पे भरोसा करता है कि बिल्कुल चेक ऐसा कहीं भी बाउंस ना हो जाए, चेक कहीं ऐसा बाउंस भी ना हो जाए। ये एक्चुअली मेरा अपना जाती है, लेकिन उसके लिए तरीकेकार है, उसके लिए तरीकेकार है कि ऑनलाइन बैंकिंग में जैसे मिसाल के तौर पे कि मैं सिखा नहीं रहा, आप लोग बहुत ज्यादा तजुर्बे कार हैं भाई, मैं तो एक मतलब कि तालिब इल्म है, इसलिए मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि अगर मिसाल के तौर पर नदीम अहमद साहब को माल चाहिए, आपने माल भेजना है, आप इनके अकाउंट में पैसे भेज दें। देखिए सर 10 मसाइल आते हैं, तो एक तो सबसे बड़ा मसाइल ये फ्रॉड का मसला आता है। वो कहता है कि यार आपने मुझे दिखाया कुछ था, कुछ और दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको पैसे लगा देते हैं, आप उसको माल नहीं लगाते हैं। देखिए हर चीज़ यहाँ पे ट्रस्ट की भी आती है, ये हमारे को हुकूमत का काम है कि ये सारी चीज़ें फैसिलिटी हुकूमत हमें दे, प्रोवाइड करे। अगर ये चीज़ें हुकूमत जो चलता हुआ आ रहा है, देखिए न्यू जनरेशन अपने हिसाब से आगे ऑनलाइन की तरफ भी जा रही है, ऐसा नहीं जा रही है। ऑनलाइन पे बेसिक हमारा बिजनेस 80% हो गया है, 20% अभी भी हमारा कैश पे बिजनेस है, लेकिन जो हमारा कैश का ओल्ड से जो ग्राहक सर मेरा अपना जाती रहा है कि आपकी फील्ड में होगा, मैं पूरे सदर देख चुका, पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब, जो दुकानदार होलसेल मार्केट आप चले जाए, और मेरा अपना जाती रहा है, ये दो मेहमान भी सामने बैठे हुए हैं, ये भी इस बात की ओन करेंगे कि मेरा ख्याल है कि अभी भी 80% जो है कैश में ही धंधा हो रहा है। नहीं, हमारी फील्ड में नहीं हो रहा, होलसेल मार्केट चले जाएं, आप जोड़िया बाजार हमारी चले होलसेल जाएं, मार्केट नहीं हो आप रहा सर, cooperative अभी चले हालात के जाएं। पेश नजर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। सर इंपोर्टर के अलावा जो इंपोर्ट कर रहा है दाल, जो वो तो कर रहा है ऑनलाइन, लेकिन आम दुकानदार जो है, जैसे रिटेलर जो खरीदारी के लिए आते हैं, उनसे वो पैसे कैश में नहीं, लेता है। हमारे यहाँ ऑनलाइन आती है पेमेंट। रिटेलर का तो अमूमी तौर पे कैश का बहुत सारा अंसर हो सकता है कि अगर कोई कपड़े बेच रहा है, कोई वो कर रहा है, लेकिन लार्जली अगर देखा जाए, जैसे ये बोल्टन मार्केट का या दूसरी होलसेल मार्केटों का या इंडस्ट्री का जिक्र करें, उसमें लार्जली ऑनलाइन का है और ऑनलाइन इनके पास पैसे आ जाते हैं और ये यहाँ से बिल्टियां करके जो अपने रेगुलर जी, इनके जी, जी, कस्टमर होते हैं उनको माल भेज दिए जाते हैं। लेकिन ये अमूमी तौर पे एक बड़ा सीरियस कंसर्न है कि आमतौर पे जैसे अपने मोबाइल का जिक्र किया या और चीज़ों का जिक्र किया, जो ज़रूरी अशिया ज़रूरत के पैसे, इवन बैंक के अंदर से भी बाज़ औक़ात लोगों को लोग सिक्योरिटी लुट भी जाते होती है कि एटीएम्स भी सिक्योर नहीं होते, एट टाइम्स वहाँ पे भी इस किस्म के वाक़यात हमारे मुशाहिदे में आए हैं। जी जल्दी से 2 मिनट कर दीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना। क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था कि देखें इदारों का काम है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, हाँ। अपनी सिक्योरिटी हार्ड करें। मैं एक आपको छोटे लेवल पे एक बात बताता हूँ जो हमारे एरियाज़ के अंदर आती है बात। अगर हमारे एरियाज़ के अंदर जो सिक्योरिटी होती थी पुलिस की, वो अब सिक्योरिटी भी नहीं है, ठीक है। हम जाके शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं यार इंटीरियर चले गई है, यहाँ चले गई है, उसकी सिक्योरिटी में चले गई है, यहाँ मसरूफ है। और आप लोग ही होते हैं अपने एसोसिएशन में बुला के उन पुलिस वालों को हार पिलाते हैं, फूल पहनाते हैं, देखें अवार्ड अगर देते हैं। आप अगर 5 उंगलियों को बराबर कर देंगे ना, वो कभी नहीं हो सकती है। कुछ हैं कुछ नहीं है सर यहाँ तो 10 की 10 उंगलियां बराबर हैं। नहीं है ना सर। हाँ है। अगर कौन आपकी से वो नजर में फेडरेशन, चैम्बर, छोटी एसोसिएशन, दरमियानी एसोसिएशन, बड़ी एसोसिएशन, किसी के बता दें, हर जगह आते हैं ना, अफसरान आते हैं बिल्कुल। और सिर्फ वाह ही होता है। बिल्कुल। उसके बाद फिर जाने के बाद फिर अब जब लास्ट टाइम चैम्बर में आए थे तब चलो वहाँ मैं तो बात भी करूंगा, नहीं। मुझे एक थोड़ा सा ब्रेक लेना है यहाँ पर। ब्रेक के बाद हम आते हैं तो मजीद गुफ्तगू से जारी रहेंगे। नाज़रीन साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम में साथ रहने का बहुत शुक्रिया कि आप जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे, और उस गुफ्तगू में स्ट्रीट क्राइम्स में थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा थी, और यकीन करें कि इसमें
چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے اسٹریٹ کرائمز میں بھی اضافہ ہوتا ہے, یا ہماری کچھ آپ سمجھے کہ نااہلی ہے, نیگلیجنسی ہے, جس کی وجہ سے بھی دوسروں کو حوصلہ ملتا ہے. لیکن بہرحال ہم گفتگو سے جاری رکھیں گے. لیکن میرے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں جناب بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب, جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے. تو ان سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں, پھر اس دیکھتے ہیں کہ آگے کیا گفتگو مزید ہوتی ہے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں. ہلو مرتضیٰ وہاب صاحب, بات یہ ہے کہ ہم یہاں تھوڑی سی جو ایک ڈسکشن کر رہے تھے, سب سے پہلے چونکہ آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں کے ایم سی کے, اور اس کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر ہونے کے ناطے تھوڑا سا پہلے تو آپ یہ بتا دیجیے گا کہ کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے, اس انفراسٹرکچر کی وجہ سے عوام اور تاجر تبھی پریشان ہیں, تو اس کے حوالے سے, اس کی درستگی, اس کی بہتری کے حوالے سے کیا کارروائی ہو رہی ہے, اور اب تک مزید کتنے دن لگیں گے ان تمام معاملات کو درست ہونے میں؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے کراچی کے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا, اور اب اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ بارشیں ایک بار ختم ہو جائیں, اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا پروسیس سٹارٹ کریں گے. اور اب چونکہ 15-16 ستمبر کے بعد بارشوں کا سلسلہ تھم چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, تو اب آپ کو شہر کے مختلف علاقوں میں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور کراچی کے ساتھ اضلاع کے اندر ہم نے کچھ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے جہاں پر کام کیا جا رہا ہے, اور کام کی تفصیلات بھی میڈیا پر بار بار ہائی لائٹ بھی کی جاتی ہیں. جی بالکل. شہری کہہ سکتے ہیں کہ کام ناکافی ہے, کام کم ہے, لیکن یہ میں شہریوں کو بتا سکتا ہوں کہ کام کا سلسلہ اب سٹارٹ ہوا ہے, اور انشاءاللہ یہ جو بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں, اس سلسلے کو اس طریقے سے ہم جاری و ساری رکھیں گے. مجھے اندازہ ہے شہری تکلیف میں, شہری پریشانی میں ہے, لیکن انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی جو ہے کام کر رہی ہے, اور آپ کو بہتری ہوتے ہوئے نظر آئے گی. اچھا مرتضیٰ صاحب, کیا بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں؟ آپ نے بلدیاتی انتخابات سے پہلے آپ نے بلدیات کہنے سے پہلے بلہ کہہ دیا تھا شاید. نہیں, میں بلہ تو نہیں کہہ رہا, میں کسی کی ترجمانی تو نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات کیا ہوں گے. میں اصل میں آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں نہیں ہوں, فون پہ تو وہ آپ کے تاثرات دیکھ نہیں سکتا, لیکن وہ مجھے لگا ایسا جیسے آپ نے بلے کی بات کی. یہ اگر دیکھیں مرتضیٰ صاحب, اگر حواس پہ بلہ سوار ہے آپ کے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن بات یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا کسی کی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی مرتبہ التوا ہوا ہے, تو کیا ممکن ہے کہ اکتوبر میں ہو جائیں گے؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا, اور جب کبھی بھی الیکشن کمیشن اس حوالے سے سندھ حکومت سے کانٹیکٹ کرتی ہے تو سندھ حکومت ان کو بالکل گراؤنڈ ریالٹی سے آگاہ کرتی ہے. پہلا فیز الیکشن کا ہم کرا چکے ہیں سندھ کے 6 میں سے 4 ڈویژنز کے اندر. کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کا یہ الیکشن رہتا ہے, جو کہ بارشوں کی وجہ سے التوا کا شکار ہوا, اور الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا. جی ابھی بھی جو یہ 23 تاریخ کا الیکشن ہے, میں سمجھتا ہوں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس وقت کراچی اور حیدرآباد ڈویژنز کے اندر وہ حالات ویسے ہیں کہ نہیں, کیونکہ انتظامی اعتبار سے تمام انتظامیہ جو ہے, چاہے وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن ہو یا آپ کے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہوں, سب کا اس وقت فوکس ہے ریلیف, ریہیبلیٹیشن اور ریسکیو ان سیلاب متاثرہ لوگوں کے حوالے سے. تو اس معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور ابھی ہم نے فیڈ بیک مانگا ہے اپنی انتظامیہ سے, پولیس سے, اور جیسے ہی وہ فیڈ بیک آئے گا اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے. لیکن بحیثیت ایک آئینی حکومت کے, قانونی حکومت کے, الیکشن کمیشن کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ ماضی میں بھی ہم نے فالو کیے اور آج بھی فالو کر رہے ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب, ایک آپ سے کوشچن میں کرنا چاہ رہا تھا, اگر طبیعت آپ کے گراں نہ گزرے. ایک چھوٹا سا پرابلم ہے ہمارے جو شہر میں اس وقت پیدا ہوا ہے, پلاسٹک بیگز پہ جو آپ لوگوں نے پابندی لگائی ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بلال بھائی, آپ نے بڑا یہ اہم سوال کیا. دیکھیں, ہم لوگ سب بحیثیت شہری جب کوئی چیز ہو جاتی ہے ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں, اور جب تکلیف کا سامنا کرتے ہیں تو ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ جی حکومت کیوں بر وقت کارروائی نہیں کرتی, کیوں کام نہیں کرتی. یہ میں اشارتاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر بارش میں ہم کہتے ہیں ہمارے نالے چوک ہو گئے, ہمارا سیوریج کا نظام چوک ہو گیا. وہ کیوں چوک ہوتا ہے؟ وہ چوک ہوتا ہے کہ جو ہمارے تھیلی ہیں, جو شاپنگ بیگز ہیں, یہ آپ کے نظام میں داخل ہو جاتے ہیں, جس کو ہم کوئی 10-15 منٹ کی کنوینئنس کے لیے, کبھی گوشت لے جانے کے لیے, کبھی سبزی, کبھی ادویات لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں.
15-20 मिनट की आसाइश हमें मिलती है और उसके बाद वो जो थैली है हमारे नालों में, हमारे गटर में चले जाती है, जिसके बाद में सिस्टम को चोक कर देती है। नहीं बिल्कुल सही है मुर्तजा साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो सीवरेज लाइन में चली जाती है, लाइन में चोक हो जाती है, सब कुछ है, लेकिन बात ये है कि एक चलती हुई सनत को बंद करना ये बेहतर है कि वो करोड़ों रुपए का टैक्स दे रही हैं? वो सनत जो कि शहर के नालों को बंद कर दे, सेवरेज को बंद कर दे, गटर लाइनों को बंद कर दे, तो आपको सोचने की जरूरत है कि आया वो सनत ज्यादा जरूरी है? उसका कोई हल तो हो सकता है कि उसके माइक्रोन में इजाफा कर दिया जाए, अच्छा देखिए, कि थोड़े भारी बना दिया जाए कि वो उड़े ना हवा से। आज से कोई 1.5 से 2 साल पहले जब मैं एनवायरनमेंट का मुशीर था तो मैंने बिल्कुल ये माइक्रोन वाली तजुर्बा कर चुका हूँ, लेकिन बदकिस्मती के साथ होता यही है कि हर शख्स कहता है कि उसकी जो थैली है उसके अंदर वो माइक्रोन मौजूद है, और जो ठेले पर थैली बिक रही होती है उसको ये जांचना बड़ा मुश्किल होता है कि आया वो उतने माइक्रोन्स की है नहीं है। बिलाल साहब, मैं अपने बचपन में, मुझे आज भी याद है, सब्जी ले जाने के लिए हम टोकरी इस्तेमाल करते थे, खाना ट्रांसफर करने के लिए टिफिन इस्तेमाल होता था, दूध के लिए हम बर्तन ले जाते थे। तो अब हम क्यों इस तरह परेशान हो रहे हैं इस चीज के ऊपर, हमें समझने की जरूरत है। मुझे अंदाजा है बिल्कुल जस्ट लाइक मुर्तजा साहब, मैं ये एक बात कर दूंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के पहले सिर्फ लैंडलाइन फोन हुआ करते थे और घरों से बात किया करते थे, लेकिन अब मोबाइल फोन जो है नेसेसिटी ऑफ लाइफ हो गए कि हम मोबाइल फोन के अलावा घर से बाहर ही निकलते, क्योंकि मोबाइल फोन आपको एक आसाइश देती है, आपकी जिंदगी को आसान करती है, आपके रवाबित को इस्तवार करने में किरदार अदा करती है। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि थैलियां आपकी इंसानी एग्जिस्टेंस के लिए, आपकी रोजमर्रा जिंदगी के लिए इतनी अहम है, तो मैं आपकी बात पे चले मान लूंगा। अगर आप मुझे कह दें, मैं तो आपसे सुन ली ना, आप ये ना कहें कि मैं किसी की फेवर कर रहा हूं। बात ये है कि एक मार्केट में जाएं तो आवाम बड़े परेशान होते हैं कि उनको थैलियां नहीं मिलती, लोगों में अब वो हैबिचुअल नहीं रहे, अब वो आदत नहीं रही कि वो घरों से सामान लेकर आए कैरी करने के लिए। बहरहाल मेरे साथ जो है ना फेडरेशन के FPCCI के नायब सदर शबीर मंशा साहब बैठे हैं, वो कुछ एक दो बात करना चाह रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब, शबीर मंशा जी। हाँ जी, शुक्रिया जी। आप आए थे, हमारे पास CM साहब भी थे, तो उस वक्त भी ये पॉइंट रेज हुआ था, और हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ लॉ में अलाउ है सर उसको अलाउ किया जाए, और जो चीज़ें कानून के मुताबिक अगर वो गलत हैं तो बराए मेहरबानी कानून साजी करके उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन ये चीज़ को जो है ना सर, जो लोग इस वक्त ताजर काम कर रहे हैं और अगर वो सही कर रहे हैं तो उनको सही की इजाज़त होनी चाहिए, और अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो उनका काम बंद होना चाहिए। ये रास्ते में पकड़ के अचानक बंद कर देना सर, ये ज़रा नाइंसाफ़ी है सर। मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं एक बात से इत्तेफाक करता हूं, मतलब कोई इसमें वो नहीं है, वो तो जलाल भी है कि यू आर द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है, लेकिन ये कि कुछ एक मीटिंग वगैरह भी की आप लोगों ने, कुछ लोगों से, इन सनत वालों से कुछ मुलाकात वगैरह हुई कि मैं पहले इसका जवाब दे दूं। देखिए, मैं कोई दूसरी राय नहीं है कि जो चीज भी हो वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए, और कानून के मुताबिक सिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है जो ये कहती है ये थैलियों के ऊपर मुमानियत होगी इस्तेमाल के ऊपर। तो जो भी इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची फैसला कर रही है, आपकी पुलिस, आपकी जिले इंतजामिया कर रही है, वो उस कानून के तहत कर रही है, और उस कानून के तहत दफा 144 का निफाज कर दिया गया है थैली के इस्तेमाल के हवाले से, जिसके बेसिस के ऊपर अब उन थैलियों को कॉन्फिस्केट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ बिलाल भाई, हमें फोकस इस बात पे करना चाहिए कि वो जो सनतें इससे वाबस्ता हैं वो ट्रांजिशन की तरफ जाएं, वो पॉलीप्रोपिलीन कहते हैं उसको, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक मटेरियल है, उसके ऊपर चले जाएं, कपड़े के बैग्स के ऊपर चले जाएं। उसमें जो फैसिलिटेशन आपको सरकार से चाहिए, हुकूमत से चाहिए, वो मैं करने को तैयार हूँ, आपके साथ बैठूंगा। लेकिन मुर्तज़ा साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस एसोसिएशन से कोई मीटिंग तो करें आप, उनके कोई हल तो निकालें। मैं एसोसिएशन से मुख्तलिफ लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुलाकात कर चुका हूं, और मुलाकात में वो मुझे यही कहते हैं कि सर आप इस बैन को हटा दें, जिसके ऊपर मैं जवाब ये देता हूं, बैन को मैं नहीं हटा सकता। अगर आप मुझे कहेंगे मैं फिर मुलाकात करूं, मैं फिर मुलाकात करने को तैयार हूं। देखिए, अगर एक बात बिलाल साहब आप खुद मान रहे हैं कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज नहीं है, ये आपके गटरों को, आपके फेवरेज के, आपके ड्रेन्स को, नालों को खराब कर देती है, चोक कर देती है। आपके मोबाइल से थोड़ी सी आवाज कट रही है, थोड़ा सा अभी आ रही है आपको आवाज सर? जी कट रही है आवाज, थोड़ा सा अगर जी वो बात करें सर। मैं ये समझता हूँ, अगर हम इस बात पर मुत्तफिक है कि थैली हमारे गटर लाइनों को, सेवरेज को
हमारे नालों को चोक करती है, तो फिर मैं समझता हूँ उसके अंदर फिर लेकिन की गुंजाइश नहीं होती। जब हमें पता है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, जब हमें पता है कि वो नाले जब ओवरफ्लो करते हैं, चोक करते हैं, या सेवरेज ओवरफ्लो करती है, तो आपके घर में भी जाएगी, मेरे घर में भी जाएगी, आपकी मस्जिद में भी जाएगी, मेरी मस्जिद में भी जाएगी, आपकी दुकान में भी जाएगी, मेरी दुकान में भी जाएगी। तो क्यों ना हम तहिया करें कि चीजों को हम बेहतर बनाएं। तो उस बेहतरी की तरफ सरकार जाना चाहती है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये मुश्किल फैसले किए गए हैं, और सरकार के इन मुश्किल फैसलों को मीडिया ने भी सपोर्ट किया, अवाम ने भी सपोर्ट किया। हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरा बहुत कहने का मकसद शुक्रगुजार ये है हूं आपका। कि जिसपे भी आप पाबंदी लगाएं, किसी भी बैन लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन उस इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उन सनतों के जो लोग हैं जिनमें बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, उनसे थोड़ी सी एक मीटिंग होनी चाहिए, कोई दरमियान का हल निकलना चाहिए। मैंने बिलाल भाई मीटिंग तो मैंने की है, लेकिन वो हल निकालने की दरमियान का हल नहीं। अगर आप कहेंगे मैं फिर मीटिंग करने को तैयार हूँ कि आइए मिलकर बैठें, कैसे इसको हम और बेहतर तरीके से इन्फोर्स कर सकते हैं ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। चलो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया। छोड़ दे, लाइन पे हैं क्या? हेलो, चलो ठीक है, थैंक यू। बात यह है कि एक जहन बना हुआ है उनका, एक जहन बना हुआ है, और उस जहन को आप अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसका कोई ऐसी मॉडिफाइड, कोई ऐसी तरीकेकार को आप अपनाएं और फिर जाके उसको डेमोन्स्ट्रेशन करें। नहीं, जहन देखें किसी का बना हुआ है वो अलग बात है, लेकिन हमारे वो पास मोबाइल फोन जो है ना, उनके लाइन वो मतलब कि वो हमारे डिस्टर्ब पास हो रहा सिंध था गवर्नमेंट का 2014 का कानून मौजूद है जिसपे हम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तैयार हैं। या तो उस कानून को खत्म करके असेंबली से पास करा दें, हमारी इंडस्ट्री को टोटल बंद कर दें। ओके, आप इस हवाले से जो है आपने कोर्ट में चले गए, अदालत में चले गए, हमें स्टे अब अदलिया का फैसला आने देना, क्या कहती है वो अदलिया? तो जो हमें स्टे मिला हुआ है तो हमें काम तो करने दिया जाए 2014 के कानून के हिसाब से। अब ये बताइए कि फेडरेशन मंशा साहब बैठे हुए, आप इनसे ये पूछिए कि कोई भी आपकी एक्सपोर्ट जो है वो पैकिंग के बगैर हो सकती है? नहीं हो सकता, प्लास्टिक के रैप के बगैर नहीं हो सकता। ये तो इस वक्त जो इनके डीसीज काम कर रहे हैं, एसीज काम कर रहे हैं, वो हमारी जो 19 गाड़ियां इनके बल्दिया के गोदामों में पड़ी हुई हैं, उसमें से 16 गाड़ियां जो हैं वो इंडस्ट्रियल पैकिंग मटेरियल की हैं। तो आप बताइए, जब उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि किस चीज को पकड़ना है, किस चीज को नहीं पकड़ना, क्योंकि शॉपिंग बैग की जब एक फैक्ट्री होती है तो वहां पे गार्बेज का भी माल बनता है, उसके अलावा उसके पास फूड पैकिंग मटेरियल भी बनता जी, है, अंदाजा है मुझे। वहां पे टेक्सटाइल का भी माल भी बनता है, और एक आध मशीन पे शॉपिंग बैग भी अच्छा, लगा एक होता है। बात मैं और भी बता दूं जी कि शॉपिंग बैग जो है ना, देखें उसका नेमो बदल अभी हमारे पास है नहीं। आप अगर किसी ठेले वाले के पास फ्रूट लेने भी जाएंगे तो उसके पास भी शॉपिंग बैग है, किसी के पास अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं बड़ी दुकान पे भी तो वहां पे भी शॉपिंग बैग है। हमें इसका नेमो बदल कोई अच्छी सी चीज नजर आ रही हो ना तो हम उसका करे भी, इसका नेमो बदल हमारे पास है नहीं। मुर्तजा वाब साहब ने, जब से मैं देखें कारोबार कर रहा हूँ 20 साल से, मेरे से ये ज्यादा सीनियर है, आप लोगों को ज्यादा इल्म होगा, लेकिन देखें 20 साल से मैं इसका नेमो बदल आगे भी नहीं देख रहा हूँ। इस वक्त जो कराची की सूरत है, 20 साल से एक चीज चल रही है, ये अचानक आते हैं और एक चीज डायरेक्ट करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो कह रहे हैं। आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, आई एम सॉरी टू से। आप दुबई जाएं, आप यूरोप जाएं, आप बड़े मुल्क जाएं, तो आपको पता है कि वहां पर जो कागज के बैग्स होते हैं, कागज के बैग होते हैं, ये जो शॉपर्स है ना, ये शॉपर्स से पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी इतने हल्के नहीं, माजरत के साथ बता रहा हूँ। वहां पर ज्यादातर रिवाज जो है वो आपके कागज के बैग्स होते हैं, कपड़े के बैग होते हैं। इसके अलावा दूध जो होते हैं, दूध हम प्लास्टिक की थैली में डालते हैं ना, वहां बोतल में होते हैं या हाँ केन में होते हैं, यानी कि टेट्रा पैक में होते हैं। मैं आपको जवाब दे दूं, इसका जवाब दे दूं। है, ये बात तो है। आप अपनी इन्वायरमेंट दुबई के हिसाब से बना दें, ठीक है? दुबई के अंदर ठेलों पे सब्जी देखी है आपने कभी? मेरे ख्याल है कि वहां तो मॉल आपको खुले हुए टमाटर मिलते हैं? नहीं मिलते। आपको हरा धनिया पुदीना मिलता है? नहीं खुला मिलते, हुआ? नहीं खुला हुआ मिलते, तेल नहीं मिलता है वहां पे? आपको खुला हुआ दूध दही मिलता है? नहीं मिलता। नहीं मिलता ना। तो जब आप अपना एनवायरनमेंट जिस दिन दुबई के हिसाब से बना ले तो ये चीजें ऑटोमेटिकली खुद ही खत्म हो जाएंगी। शॉपिंग बेस का इस्तेमाल कौन से सन से हुआ, कितने अरसे पहले हुआ? ये 80s में हुआ था। 80s में। मुल्क हमारा 1947 में आजाद हुआ जी। तो 1947 से लेके 80s तक हम कैसे कैरी करते थे? तो कोई चीज नहीं थी, कपड़े के थैले, कपड़े के थैले होते थे, और दूध के लिए हम बर्तन लेके जाया करते थे। जी ठीक है जी, मेरे ये नहीं करा। मैं कहता हूं कि आपकी सनत पे जो भी कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। अच्छा, 60s में मेरे वालिद साहब जो थे वो साइकिल चलाते थे,
آج میرا بچہ جو ہے وہ سائیکل کو اس سے میں کہوں گا آفس چلے جاؤ تو وہ نہیں جا سکتا. آپ بھی تو لائن سے موبائل فون یوز کر رہے ہیں نا. بالکل. تو چینجنگ آ گئی. مقصد یہ ہے کہ چیزیں ہیں. پلاسٹک جو تھا, اچھا ایک چیز ہے فار مائی نالج میں یہ نہیں کر رہا, یہ پلاسٹک انڈسٹری اگر کاغذ کے بیگ کی انڈسٹری میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس کاغذ ہے اتنا, آپ کے پاس اسکول کی کتابیں چھاپنے کے لیے پیپرز نہیں ہیں, تو آپ کہاں سے اتنا کاغذ لے کے آئیں گے؟ نہیں, بس آپ انتظامات تو کریں نا. آپ کورٹ میں جب گئے یا اداروں کے پاس جاتے ہیں تو آپ ایک آلٹرنیٹ پیش کریں نا کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمیں یہاں فیسیلیٹیٹ کریں, ہم شاپر کی جگہ کاغذ پہ آ جائیں گے. آپ ایک پرپوزل دینا. مہذب معاشرے میں اس کا یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک انڈسٹری ہے جس میں اربوں روپے لگے ہوئے ہیں. 100%. اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ صبح اٹھ کے کہے کہ کل سے یہ چیز بند ہو جائے گی. نہیں ہوتا. اس کا آپ ایک ٹائم فریم دیں, ایک قانون پاس ہوتا ہے, 5 سال 6 سال کے بعد یہ چیز نظر نہیں آئے گی, تو پھر آہستہ آہستہ انڈسٹری کے لوگ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے, آہستہ آہستہ اس پہ دوسری چیز پہ کنورٹ. آپ کچھ کہہ رہے تھے شیخ ایمن صاحب. سر دیکھیں ہمارے یہاں پہ کوئی بھی چیز کا قانون آتا ہے نا, کچھ سوچے سمجھے نہیں, معذرت کے ساتھ بڑی مختار اقبال صاحب نے لگژری آئٹم پہ کچھ ورکنگ نہیں کری, انہوں نے بینڈ لگا دیا, اور فائدہ کس کو دیا؟ باہر کی فورنر کمپنی ہے اس کو. میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ بین ہونا چاہیے امپورٹ آئٹم پہ. سر ہونا چاہیے. چائنا کے سیب بک رہے ہیں, نیوزی لینڈ سے سیب بک رہے ہیں, ہمارے ملک میں سیب نہیں ہوتا کیا؟ بالکل ہونا چاہیے, لیکن جو لگژری آئٹم بینڈ ہے جو ہمارے ملک میں ہے نہیں. دبئی سے انڈے آ رہے ہیں, کیا ہماری مرغیاں انڈے نہیں دیتی؟ تو سر پھر کھولا کیوں ہے جب یہ بینڈ تھا؟ جی میں تو ویسے اس چیز کی حمایت میں ہوں کہ ہمارا ملک جس کرائسس سے گزر رہا ہے اس میں امپورٹ کو تو کنسٹرینٹ ہونا چاہیے 100%. اور اس چیز میں ہم لوگ نے بلکہ سپورٹ بھی کیا. اور یہ کھولا کیوں گیا ہے؟ یہ کھولا گیا ہے WTO کی وجہ سے. آپ کی ہماری محبت میں نہیں کھولا گیا, یا کچھ کمپنیوں کی محبت میں نہیں کھولا گیا, یہ WTO کی. لیکن آزاد تجارتی معاہدے کے جی آزاد تجارتی معاہدے اور کائٹو کنونشن کی وجہ سے, جس پہ ہمارا GSP+ اور ہماری ایکسپورٹ ہٹ ہو جاتی تھی. بالکل. اور دوسرے اینڈ پہ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے لگایا گیا ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. اچانک راتوں رات لگا دینے سے ہم چاہتے ہیں کہ مناسب ٹائم دیا جائے کسی چیز کو, جیسے ہمارے یہ کولیگ ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی انڈسٹری کو ڈائیورٹ ہونے کا, اس کے لیے ٹرانزیشن کسی پروڈکٹ کی ہونی چاہیے, ان چیزوں کی ہونی چاہیے, تاجر کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں یہ جو پلاسٹک کی جو لو سٹینڈرڈ کی جو غیر قانونی چیزیں بن رہی ہیں اس کی وجہ سے بہت نقصانات ہو رہے ہیں, اور وہ نقصانات نہیں ہونے چاہیے. یہ دونوں کا بیلنس بڑا امپورٹنٹ ہے. شاید میرے کولیگ وہ پروڈکٹ نہ بناتے ہوں, لیکن بہت سارے لوگ اس وقت مارکیٹ میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اویلیبل ہوتی ہے, اور اتنی سستی ہوتی ہے کہ وہ پروڈکٹ کی پرائس میں فری میں ملتی ہے. تو وہ اسی لیے ملتی ہے کہ وہ اتنی لو کوالٹی ہوتی ہے. تو یہ ان کی بات بھی درست ہے, اور یہ بات ان کی بڑی اچھی رائے ہے کہ اس کو ٹائملی ڈائیورشن ہو جانا چاہیے, کہ اس کے اندر کوئی ریزنیبل ٹائم ہو اور سب اس کو سپورٹ کریں. آج سے 2 سال قبل بھی ایک پابندی لگی تھی, تو کپڑے کے تھیلے کا رواج پڑ گیا تھا کہ دکاندار جو ہے وہ کہتا تھا کہ یہ آپ نے سامان کیری کرنا ہے. کپڑے کے تھیلے نہیں, لاہور کے اندر سر دیکھیں, سر دل بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب. مقصد یہ ہے کہ لاہور کے اندر نان ووون بیگ انٹروڈیوس کیے گئے, اس کا اشتہارات چل رہے ہیں کہ یہ بہت انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. نان ووون بیگ پہ آپ جائیں تو وہ ہے کیا؟ وہ PP مٹیریل ہے, PP ہے, وہ بھی پلاسٹک ہے. اس میں بھی جب تک ایڈیٹو نہیں ڈلے گا وہ ختم نہیں ہوگا. اس کا اشتہار یہ چل رہا ہے کہ اس کو مٹی میں ڈالیں گے یہ بیگ خود ہی ختم ہو جائے گا. نہیں ہوگا ختم, وہ عذاب بن جائے گا ان کے لیے. لیکن کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. جب آپ کو نان ووون بیگ میں بھی ایڈیٹو ڈالنا ہے آکسو بایو ڈیگریڈیبل, تو اس شاپنگ بیگ میں کیوں نہ ڈال دیں؟ جب ہم ڈالنے کو تیار ہیں اور وہ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد ختم ہو جائے گا. اصل چیز ہے جو میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا تھا, جو بنیادی جڑ ہے کہ 16,500 ٹن کچرا کراچی میں پروڈیوس ہوتا ہے. بلدیہ کی ٹوٹل اسٹینڈ کے ساتھ اگر ایمانداری سے کام کریں تو 9,000 ٹن کچرا اٹھا سکتے ہیں. 6,500 ٹن کچرا روزانہ کی بنیاد پہ کراچی کی سڑکوں ندی نالوں میں جاتے ہیں. رہتا ہے تو کہاں جائے گا وہ؟ کہیں نہ کہیں تو گھسے گا, جس کو جہاں جگہ ملے گی گھس جائے گا. سب کو اپنی جگہ. میں بیٹھنے لازمی ہوتا ہے کہ اس چھوٹے سے وقت میں تو ہم اس کا سولوشن نہیں نکال سکتے, ایک ڈسکشن نہیں کر سکتے ہیں. سپوز کہ اگر حکومت کہتی ہے, یہ عدالت بھی فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ انلیگل ہے, نہیں کر سکتے, تو آپ کے پاس ایک آلٹرنیٹ کوئی چیز تو ہوگی نا. آپ لوگ بھی تھنک ٹینک, اپنے تھنک ٹینک کے ذریعے کوئی آلٹرنیٹ جو ہے اس پہ کوئی نہ کوئی سولوشن پہ جائیں. آلٹرنیٹ سولوشن جو ہماری ایک مشین ہے جو شاپنگ بیگ پروڈیوس کرتی ہے, اس مشین کو ایکسٹروڈر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اپنے کاریگر ہوتے ہیں, اس کے ٹرین ہوئے
لوگ ہوتے ہیں. آپریٹر ہوتے جی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پورا ایک اسٹاف ہوتا ہے ہمارے پاس. تو مقصد یہ ہے کہ اس مشین سے اور کچھ بھی نہیں بن سکتا. اگر وہ مشین میری ایک 26 لاکھ روپے کا ایک یونٹ ہے تو وہ تول کے میں مشکل سے 2-2.5 لاکھ روپے کا جی اسکریپ میں بکے گا. اسکریپ میں بکے گا. آئی نو یہ پرابلم ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ آپ کو اس سے ہٹا رہی ہے تو وہ آپ کے نقصانات کا ازالہ کرے. نقصانات کا انڈسٹری کو بند کرنے کے لیے پوری دنیا میں یہ قانون ہے. کوئی بھی انڈسٹری کو آپ جب بند کرتے ہیں تو اس کو ایک پیریڈ ٹائم فریم دیتے ہیں. یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہر 6 مہینے بعد, ہر 2 سال کے بعد اب یہ پابندی, اب آکسو بایو ڈیگریڈیبل ڈالو, اب یہ ڈالو, اب یہ کرو, نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں. آپ ایک ٹائم دے دیں انڈسٹری کو, بھائی 6 سال کا آپ کے پاس ٹائم ہے, 6 سال کے بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی. تو بندہ پھر نئے انویسٹرز نہیں آئیں گے. پھر آپ ایکسپو میں نمائشیں کیوں لگاتے ہو, پلاسٹک کی مشینیں کیوں انٹروڈیوس کرواتے ہو وہاں پہ؟ دیکھیں ایک بات لوگ یہ بھی ہے کروڑوں نا روپے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں, مشینری خریدتے ہیں, اور جرمنی کے پلانٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی انویسٹمنٹ ہوئی ہے کروڑوں روپے کی کراچی کے اندر, جنہوں نے کروڑوں کی انویسٹ بھی تو زیرو ہو جائے گی نا. اگر یہ بھی دیکھیں نا, ہو جائے گی, وہ تو مجھے پتہ ہے. کروڑوں کی انویسٹ بھی زیرو ہو جائے گی اور ہزاروں گھر چلتے ہیں سر اس سے. یہ بھی تو دیکھیں آپ, ایکسپو میں نمائشیں لگا کے یہ گورنمنٹ کے منسٹر آ کے اس کا افتتاح کر رہے ہیں. دس از پوائنٹ. یہ پوائنٹ بھی آپ کی بہتر ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو چیز اڑ کر یا ہوا میں جا کر وہ گٹر لائن میں جائے یا ندی میں جائے, یہ بھلے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی نائل ہی ہے. اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں, اس وقت ہم سفر ہو رہے ہیں, 15 جون سے ہم سفر ہو رہے ہیں. ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا, ہم لوگ بہت زیادہ پریشان. لیکن جو اسمگل شدہ شاپنگ بیگ آ رہا ہے کراچی ایران سے, وہ اتنی بڑی تعداد میں اب آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم تو پریشان ہو کے رہ گئے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں آ رہا ہے. ہمارا مال جو پروڈکشن کاسٹ کے ساتھ, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, وہ 480 روپے کلو ہم بیچ رہے ہیں. وہ مال آپ کو ایران کا مال جو ہے وہ 380 روپے کلو میں آسانی سے اویلیبل ہو جائے گا, اور اس کے اشتہارات فیس بک پہ چل رہے ہیں. دیکھیں اشتہارات تو کہیں بھی کسی بھی چل سکتا ہے. وہ گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ چیز. ہم بتا رہے ہیں کہ آپ جاؤ, یہ آپ کا یوسف گوڈ پہ جاؤ, صبح بسیں آتی ہیں. شبیر منشا صاحب نے بھی کہی, آپ نے بھی کی, شبیمن بھی, کہ ہمارے ہاں کوئی رول نہیں ہے نا, کوئی رولز اور قانون نہیں ہے, کہ جس کی جو منشا ہے وہ کر دیتا ہے. شریف صاحب, میمن صاحب, میں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا, مجھے آخری الفاظ میں بتائیں کہ ایز اے ایس ایم ایز کیا پرابلم ہے ابھی, جلدی سے بتائیے گا. کس چیز میں پرابلم آپ پوچھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ کو کاروبار کرنے میں کیا پرابلم آ رہی ہے, آپ کی اپنی جو سروائیول ہے اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے؟ سر ہمیں کافی مشکلات ہیں اس وقت. ایک تو سب سے بڑا پوائنٹ ہمارے یہاں پہ ڈالر کا چل رہا ہے. ڈالر کا سب سے بڑا, ٹھیک ہے, سب سے بڑا ایشو ہمارے پاس ڈالر کا چل رہا ہے. ملک کی معیشت پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے اس وقت. آپ دیکھیں ہمارے کو اتنے ایشوز پہ گھیر لیا گیا ہے کہ ہم جو ہے اسنیپ چیٹ پہ بات کر رہے ہیں, اس پہ بات کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے پرابلمس میں, لیکن ہماری معیشت دیکھیں آپ کہاں جا رہی ہے. ڈالر ہمارا کہاں پہنچ گیا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے پرابلم کو سالو کریں یا ڈالر کو دیکھیں. آپ دیکھیں آپ کا کاروبار بالکل زیرو ہوتا جا رہا ہے, چاہے وہ امپورٹ کا ہو ایکسپورٹ کا ہو. دونوں معاملے پہ آپ بیٹھے جا رہے ہیں. کراچی میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بلکہ پورے پاکستان میں. پہلے تو لاہور میں, پاکستان کا بھائی, اب پورے پاکستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جلدی سے آپ 2 لفظ بتا دیجئے کہ کیا مطالبہ آپ کا, تاکہ پھر میں ادھر جاؤں, پھر پروگرام کو. میں اس پروگرام کے توسط سے, جیسے مرتضی آپ نے کہا کہ ہم میٹنگ کرنے کو تیار ہیں, تو میں ان سے اپیل کروں گا کہ ہمارے ساتھ ایک نشست کر لیں, بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ, اور ہمارے پاس بھی ایک اس کا اچھا پلان موجود ہے. ہم ان کو بتا سکتے ہیں کس طریقے سے قانون پہ عمل ہو جائے گا, کس طریقے سے مسئلہ. آپ کیا کہیں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ڈالر کا بتایا گیا وہ درست مسئلہ ہے, لیکن ہمارے قوم کو مائنڈ سیٹ چینج کر کے امپورٹ اورینٹڈ اکانومی کی بجائے ایکسپورٹ کی طرف سوچنا پڑے گا. ناظرین, بات یہ ہے کہ وقت کم ہے اور موضوع تو بہت ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو کریں گے, لیکن بہرحال ڈالر کے ریٹ تو خیر بہرحال ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ کس طرح کم ہوگا, یہ تو اسٹیٹ بینک جانے اور حکومت جانے. لیکن بہرحال جو ہمارے اپنے ایس ایم ایز کی جو پرابلمس ہیں, جن میں خاص طور پلاسٹک بیگ کا پرابلم ہے, اس پرابلمس کو جو انہوں نے آفر دی ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو کہ وہ ہم سے مذاکرات کریں, وہ ہم سے بات سنیں, اور ان کی طرف دیکھنا پڑے گا حکومت کو, اور حکومت کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ان کی صنعتوں کو تحفظ دیا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. فی الحال کی اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.